السلام علیکم ناظرین، روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک درہم 1,00,000 درہم پر سبقت لے گیا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ مال تھا، اس نے اس مال میں سے 1,00,000 درہم صدقہ کر دیا، اور دوسرے آدمی کے پاس صرف 2 درہم تھے، اس نے اس 2 درہم میں سے 1 درہم صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ! یعنی اے مسلمانوں، صدقہ کرو، چاہے ایک کم سے کم ترین چیز کا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مقدار کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ اوپر حدیث میں 1 درہم کا صدقہ 1,00,000 درہم کے صدقے سے بھی زیادہ اجر و ثواب والا قرار پایا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے مسرخیوں پر۔ تعطل کا شکار مقدمات کو حل کرنے کے لیے ضلع نظام آباد کی عمارت العدلیہ میں منعقدہ قومی لوک عدالت پروگرام کا عوام کا مثبت رد عمل، 6,000 سے زائد مقدمات بحل۔ ضلع جج سنیتا کنچالا۔ کورونا کیسز کے اضافے کو دیکھتے ہوئے ضلع سرکاری ہاسپٹل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر پرتیما راج نے عوام سے احتیاط برتنے کی اپیل۔ سینئر سٹیزن ویلفیئر سوسائٹی نظام آباد کا 15ویں سالانہ اجلاس کا انعقاد، مختلف شعبے حیات میں خدمات انجام دینے والے قابل ترین اشخاص کو پیش کی گئی تہنیت۔ شہر نظام آباد کا قدیم ترین فلاحی ادارہ بیت المال خواتین کو خود مختار بنانے و دینی تربیت فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرنے والا ادارہ بیت المال ادارے کی خدمات و کارکردگی میں حصہ لینے والے افراد سے ذمہ داران تنظیم نے کیا اظہار تشکر۔ ضلع کامریڈی پٹلم کے انڈی کیش ATM پر چوری کی واردات پیش آئی۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شہر نظام آباد کا قدیم ترین فلاحی ادارہ بیت المال خواتین کو خود مختار بنانے و دینی تربیت فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرنے وہ ادارہ بیت المال ادارے کی خدمات و کارکردگی میں حصہ لینے والے افراد سے ذمہ داران تنظیم نے کیا اظہار تشکر۔ شہر نظام آباد کا قدیم ترین فلاحی ادارہ بیت المال نظام آباد، جس کی جانب سے گزشتہ کئی سالوں سے شہر میں خواتین کی تربیت و انہیں خود مختار بنانے کے لیے مختلف اقسام کے خدمات انجام دیے جا رہے ہیں، جس میں دینی تربیتی کلاسز، ٹیلرنگ، مہندی کلاس، کمپیوٹر کورس، امبرائڈری کلاس و غریب بچوں کی شادی کے لیے امداد کی فراہمی و دیگر فلاحی خدمات اس تنظیم کے تحت جاری ہے۔ اور اس ادارے کی جانب سے ایک چھوٹا فنکشن ہال بھی چلایا جاتا ہے جو غربا کی شادیوں میں رعایتی قیمتوں پر دیا جاتا ہے، اور ان سب فلاحی کام کی انجام دہی کے لیے اہل خیر حضرات کی جانب سے عطیہ کردہ زکوٰۃ کی رقم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آج صدر ادارہ بیت المال یحییٰ ظفر کی جانب سے صحافتی نشست کا انعقاد کرتے ہوئے تمام صحافیوں کو تنظیم کی خدمات سے واقف کرواتے ہوئے تمام عطیہ دہندگان سے اظہار تشکر پیش کرتے ہوئے رواں سال بقرعید کے موقع پر بھی قربانی کی چرم کے ذریعے ادارے کی مدد کرنے اور ایک خدمت خلق کو آگے لے جانے کے لیے عوام سے اپیل کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ نائب صدر ادارہ ادریس مرزا، محمد احمد، معتمد، سید ایوب، بشیر خالد خان، اسد اللہ بیگ، عظیم بیگ، مرزا ندیم اللہ بیگ و دیگر موجود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت المال ادارہ نظام آباد کا ایک ملی ادارہ ہے، اور اس میں جو کام ہوتے ہیں جیسے کہ ٹیلرنگ ہے یا زگزیگ ہے یا کمپیوٹر کا کام ہوتا ہے یا مہندی کا کام ہے، اس میں الحمدللہ ایک بڑے پیمانے پہ ایک سماجی مدرسہ بھی چلتا ہے، اور اس میں ایک گیسٹ ہاؤس بھی ہے اور ایک کمیونٹی ہال بھی ہے جو کہ 3,000 روپے کرائے پہ دیا جاتا ہے۔ تو میں اپیل کرتا ہوں کہ تمام لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ کافی اچھا سا یہ شادی خانہ ہے جس میں 600 لوگوں کی دعوت ہو سکتی ہے آسانی سے،
اور اس میں تمام چیزیں 3,000 روپے میں دی جاتی ہے، جو کہ اس میں شاید وہ کرنٹ وغیرہ الگ سے ہوتا ہے، بس تو تمام لوگ جو مستحق ہے وہ استفادہ حاصل کرے اس سے. اور اس سال سال حال چرم کے لیے آپ تمام حضرات سے اپیل ہے کہ بیت المال کو چرماتا کیجیے تاکہ اس کاموں کو مزید آگے بڑھایا جا سکے. یہ ملی ادارہ ہے اور اس میں الحمدللہ تمام کام نہایت خوبی سے انجام دیے جاتے ہیں. آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ادارے کو اپنا چیرمین خبر عطا کریں. سال حال رمضان میں جو لوگ ادارے بیت المال سے تعاون کرے، ان تمام حضرات کا شکریہ. اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کے کاموں میں برکت عطا فرمائے اور ان کے تمام مشکلات اور پریشانیوں سے محفوظ کرے اللہ ان کو. اور پچھلے سال کے مقابلے میں کہیں زیادہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر تعاون کیا ہے. اللہ تعالیٰ تمام کے اس تعاون کو قبول فرمائے. عید الاضحیٰ کے موقع پر غربا میں گوشت کی تقسیم میں حصہ لے تلنگانہ جمعیت الحفاظ ویلفیئر سوسائٹی کا ماہانہ تقسیم راشن پروگرام سے خطاب. شہر نظام آباد کی سرخیوں میں رہنے والے مخلص تنظیم تلنگانہ جمعیت الحفاظ، جو گزشتہ 4 سال سے مسلسل پابندی کے ساتھ شہر کے ضرورت مندوں، بیواؤں اور مستحقین میں ہر ماہ راشن تقسیم کرتی چلی آ رہی ہے، جس کی بے مثال خدمت کو شہری و ضلعی سطح ہر خوب سراہنا کرتے ہوئے عوام و خاص نے دعاؤں اور مزید کام کی وسعت کو برکت سے نوازا. الحمدللہ یہ تنظیم مولانا سید ولی اللہ قاسمی علیہ الرحمہ کی اعمہ و سرپرستی میں قائم کی گئی اور ابتدا مختصر و محدود کام کو لے کر آغاز ہوا، لیکن آج انہی کی دعاؤں سے 4 سال کی اس مختصر سی مدت میں لاکھوں روپیوں کا کام انجام دیا جا چکا ہے، جس کی تمام تر تفصیلات دفتر کے رجسٹر میں موجود ہے. واضح ہے کہ یہ تنظیم پورے اخلاص کے ساتھ رضائے خداوندی و خدمت خلق کے جذبے سے جو بھی راشن تقسیم کا کام کرتی ہے، وہ پوری تحقیق کے بعد رازداری اور کسی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے بغیر کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شہر کی مختلف سیاسی، سماجی، دینی و ملی تنظیموں کے ذمہ داران کا اعتماد اس تنظیم کو حاصل ہے. علاوہ ازیں رمضان کی آمد سے قبل اور عید الفطر کے موقع پر بھی بڑے پیمانے پر پیکج کی تقسیم ہر سال عمل میں آتی ہے. اس کے علاوہ بقرعید کے موقع پر شہر کی سلم بستیوں اور مستحقین میں خاطر خواہ و وافر مقدار میں گوشت کی تقسیم بھی اس تنظیم کا بڑا کارنامہ رہا ہے. ذمہ داران اس بات کی اپیل بھی کرتے ہیں کہ سال حال بھی ہر سال کی طرح اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے حصے کروائے یا جانور دے کر بھی اپنی حصہ داری نبھائے اور تنظیم کی توسیع سے امید کے غربا و مستحقین تک قربانی کا گوشت پہنچائے. آج الحمدللہ ماہانہ ہر پروگرام منعقد ہوا، جس میں ملک کی سب سے منظم 100 سالہ قدیم جماعت جمعیت العلماء ریاست تلنگانہ و آندھرا کے صدر محترم جناب الحاج حافظ پیر شبیر احمد صاحب مدد ذلہ العالی، اسی طرح سے بے باک و متحرک قائد جناب الحاج حافظ پیر خالق احمد صابر صاحب جنرل سیکرٹری کی تشریف آوری اور ماہانہ تقسیم راشن پروگرام میں بحیثیت مہمانان خصوصی شرکت ہوئی، جس پر تنظیم کے تمامی افراد آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں صحت و درازی عمر کی دعا کرتے ہیں. اس موقع پر صدر صاحب کی صحت یابی کے بعد شہر نظام آباد آمد پر گل پوشی اور شال پوشی کی گئی. جنرل سیکرٹری حافظ پیر خالق صاحب کی مثالی و بروقت قیادت پر مبارکباد دیتے ہوئے شال پوشی کی گئی. ضلع صدر جمعیت العلماء مولانا سید سمیع اللہ و جنرل سیکرٹری مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی کی شال پوشی کرتے ہوئے ان کی تنظیمی، علمی و دینی خدمات کو سراہا گیا. محمد افضل الدین صدر عیدگاہ جدید و قدیم کمیٹی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مبارکباد دی. حافظ عامر نائب صدر نے جملہ معاونین کا شکریہ ادا کیا. حافظ وسیم خان جنرل سیکرٹری، حافظ ندیم، حافظ نعیم، حافظ آصف، حافظ انیس، حافظ اسلم، حافظ مجیب، حافظ نعیم و کارکنان شریک تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریاستی صدر جمعیت العلماء حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم جمعیت العلماء کے ایک پروگرام کے سلسلے میں نظام آباد تشریف لائے اور آج یہاں تلنگانہ جمعیت الحفاظ کے دفتر پر بھی تشریف لائے ہیں. الحمدللہ قوم کی خدمت کا جذبہ رکھ کر جو تلنگانہ جمعیت الحفاظ کے ذمہ داران اپنے بڑوں کی سرپرستی میں کام کر رہے ہیں. 4 سال سے الحمدللہ گھروں پر راشن پہنچاتے ہیں. حفاظ علماء کے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے
گھر والوں کے خیال رکھنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ صدر صاحب کی جانب سے تلنگانہ جمعیت الحفاظ کے ذمہ داران کو اور ان کے سرپرستوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے اور قوم کی خدمت خلق وقت کا تقاضا ہے، اور یہ کام جو حضرات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سینئر سٹیزن ویلفیئر سوسائٹی کا 15ویں سالانہ اجلاس کا انعقاد، مختلف شعبہ حیات میں خدمات انجام دینے والے قابل ترین اشخاص کو پیش کی گئی تہنیت۔ سینئر سٹیزن ویلفیئر سوسائٹی نظام آباد کا 15ویں سالانہ اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں بحیثیت مہمان خصوصی معتمد اعلیٰ تلنگانہ سینئر سٹیزن ویلفیئر سوسائٹی کے ملا ریڈی نے شرکت کی اور بحیثیت مہمان اعزازی صدر MPJ M.A. عزیز، سرپرست سینئر سٹیزن A.A. عظیم، ایڈوکیٹ گورپتی مادھو راؤ، صدر عیدگاہ کمیٹی محمد افضل الدین و صدر ادارہ بیت المال یحییٰ ظفر نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں سوسائٹی کی خدمات و مستقبل کے لیے راہ عملی تیار کی گئی۔ اسی طرح معاشرے میں مختلف شعبہ حیات میں اپنی بہترین خدمات انجام دینے والے قابل ترین شخصیتوں کی ہمت افزائی کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی گئی، جن میں قابل ذکر ڈاکٹر عزیز شتاری ہے، جنہوں نے حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں سوانح لکھی، جس کا درگاہ اجمیر میں رسم اجرائی عمل میں لائی گئی تھی اور ان کے اس کارنامے پر ان کو تہنیت پیش کی گئی۔ اسی طرح شاعری کے میدان میں جو اکبر و دیگر کو تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر صدر تنظیم M.A. شکور، نائب صدر M.A. جلیل، M.A. دسیر الدین، محمد فیاض الدین و دیگر موجود تھے۔ سینئر سٹیزن ویلفیئر سوسائٹی کا 15واں سالانہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں جنرل سیکریٹری جنرل اسکان حیدرآباد سے کے ملا ریڈی صاحب نے شرکت فرمائی، اور ساتھ میں ہمارے شہر کے معزز شہجان میں سے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محمد عبدالعزیز صاحب پریزیڈنٹ MPJ تلنگانہ اسٹیٹ، اور یحییٰ ظفر صاحب بیت المال صدر، اور بہت سے دوسرے لوگوں کے علاوہ ہمارے بومنا صاحب فورم نظام آباد کے پریزیڈنٹ اور ان کے رفقا شرکت فرمائی، جس میں ہم نے اس 15 سالہ اجلاس کو کامیابی سے منعقد کیا، اور میرے ممبران میں کثیر تعداد میں بھی شرکت فرمائی۔ اور اس میں خاص طور پر ہم نے ہمارے بزرگ ممبرین کو، ہمارے دوستوں کو، جس میں سے 7-8 میرے دوست ہیں جو خدمات کے ساتھ ساتھ اور سوسائٹی کے طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دینے والے ہیں، ان کی بھی جو تہنیت پیش کی گئی۔ ہر تاج کی طرح اس سال بھی جناب تبسم فریدی صاحب کے نام سے ہم نے ایک ایوارڈ کے طور پہ تہنیت دیتے ہیں۔ اس سال ہم نے محمد جلال اکبر صاحب کو منتخب کیا، ان کی شال پوشی ان کو کی گئی۔ اسی طرح پریس والوں میں پریس کلب نظام آباد کے ذمہ داران کو اور پریس کلب نظام آباد کے لوگوں کو، ان سب کو ہم نے دعوت دی، ان سب کو جو ہے تہنیت پیش کی۔ یہ ہمارے نظام آباد کے بزرگوں کا میٹنگ ہوا، اس میں بہت بڑے بزرگوں کے لیے کام کر رہے ہیں 14 سال سے، اور مسلسل انہوں جو ہے ان کا غریبوں کا سیوا کرتے ہوئے، اور یہ ہمارے شکور صاحب کی بہت کریڈٹ جاتی ہے، انہوں پریزیڈنٹ ہے ہمارے، وہ یہاں کے پریزیڈنٹ نہیں ہیں، اور اسٹیٹ کے بھی ہے، اسٹیٹ کے بھی نہیں ہیں، اور ہمارے سینٹرل کے بھی انہیں نمائندے کرتے ہیں، اور بہت خوشی کی بات ہے ایسے ضعیفوں کا جو ہے کام کرنا، اور جو ہے ان لوگوں کو انٹرٹین کرنا، ان لوگوں کو مدد کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس میں جو ہے ایک دل چاہیے، وہ دل ہمارے شکور صاحب میں ہے، وہ اس واسطے جو ہے یہاں کا ضعیفوں کے لیے میں سب لوگوں کو میں یہی یہ کرتا ہوں کہ یہ اس کو جو ہے آگے بڑھائیے، اور اس کے اندر پروگرام کرتے ہیں۔ ایسا میت ہوتی ہے، کسی کی موت ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی انہیں بہت پیسے دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یہ مدد بہت ضروری ہے۔ ایک انسانیت کے ناطے میں، سوسائٹی کے ناطے میں انہوں کہاں سے کیا کرتے نہیں معلوم، مگر بہت اچھا۔ حلقہ اسمبلی مدھول میں اردو گھر و مسلم شادی خانے کی تعمیر میں تاخیر کے سبب کانگریس میں قائد M.A. لطیف کی پریس کانفرنس۔
रियासती हुकूमत की जानिब से मुधुल तालुक़े के मुख्तलिफ मौज़ूआत में उर्दू घर और मुस्लिम शादी खाने की तामीर के लिए 3 साल कबल यानी 2019 में 2 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में आई, जिसका जियो नंबर 157 है। 3 साल मुकम्मल गुजरने को है, लेकिन से अब तक पहल ना हो सकी। 12 जगह की गैर मौजूदगी का बहाना बनाते हुए इस मामले को अवाम के जहनों से निकाल दिया गया। अब सवाल यह है कि डबल बेडरूम रायतू बाजार के अलावा दीगर की तामीरात में जगह की दस्तियाबी और वक्त मौजूद है, लेकिन सिर्फ उर्दू घर मुस्लिम के मसाइल के लिए कोई काम ना हो सका। इन तमाम बातों का खुलासा एम.ए. लतीफ़, रियासती तर्जुमान पोलिंग बूथ व ज़िले निर्मल अखिलती जनरल सेक्रेटरी ने एक सहाफ़ती बयान जारी करते हुए कहा, 1 महीने में भैंसा मुस्तक़बिल में उर्दू घर और मुस्लिम शादी खाने का संग बुनियाद रखे जाने का मुतालबा किया। खाली नहीं बोल रहा हूँ आपको, मेरे पास जो है प्रोसीडिंग है यहाँ पर, आप देखिए ये प्रोसीडिंग है मेरे पास। गवर्नमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट माइनॉरिटीज़ की जानिब से जो है ये आर्डर कापी है। इसके अंदर क्या है मैं बताता हूँ आपको, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। आई इन्वाइट्स kind attention to the reference first cited wherein the Secretary of Government Minorities Welfare Department Hyderabad has accorded administrative sanction under grant in aid for an amount of 2 crore rupees. Aid for an amount of 2 crore rupees for construction of Urdu Ghar कम शादी खाना एंड मुधोल असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो जो है मुधोल असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी मुधोल ताल्लुक़े के लिए 2 करोड़ रुपए जो है रियासती हुकूमत की जानिब से सेंक्शन हुए, इसको जो है नहीं कर रहे, कहीं भी शादी खाने नहीं बना रहे, कहाँ भी जो है उर्दू घर नहीं बना रहे, तो ये बजट वापस चले जाएगा। फिर क्या करेंगे आप क्या विकास के काम कर रहे? शहर निज़ामाबाद में एमजी मिनी सुपर मार्केट का बमुकाम ऑटो नगर में शानदार पैमाने पर इफ्तिताह अमल में लाया गया। शहर निज़ामाबाद में एमजी मिनी सुपर मार्केट का बमुकाम ऑटो नगर में शानदार पैमाने पर इफ्तिताह अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल एंड करस्पॉन्डेंट सैयद मुजीब अली साहब के अलावा सैयद याकूब अली, हाफिजुल कुरान मुफ्ती एहसानुल हक कासमी साहब, मौलाना मोहम्मद आरिफुद्दीन हाफिज, सैयद वाजिद नवाज, मोहम्मद वजीउल्लाह साहब के अलावा एरिया कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली ने शिरकत की। इस मौके पर ब्रांच मैनेजर हन्नान ने कहा कि रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले अशिया बहुत ही कम कीमत पर दस्तयाब होने का इजहार किया। कोरोना केसेस के इजाफे को देखते हुए जिले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने अवाम से एहतियात बरतने की अपील। तेलंगाना में मौसम की तब्दीली के साथ कोरोना मामलात में भी मुसलसल इजाफे के पेश नजर जिले सतह के दीगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर वैक्सीनेशन का इफ्तिताह अमल में लाने जिले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने इजहार करते हुए कहा कि मुकामी अवाम को कोरोना वबा के कहर से तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमे सेहत 2 घंटे खदमात अंजाम देगी। हर एक फर्द हुकूमत की जानिब से फराहम करदा उसूल व ज़ाबित पर अमलावरी करते हुए चेहरे पर मास्क और सैनिटाइजर का यकीनी तौर पर इस्तेमाल करने के अलावा समाजी फासले पर अमल करके खुद को और अपने अरकान खानदान की हिफाजत करने का इजहार किया। కోవిడ్ గురించి అంటే ఇప్పటి వరకు అయితే అంతగా కేసెస్ ఎక్కువ ఏమీ రావలేదు. జిల్లాలో 2 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఆ 2 కేసులు కూడా హైదరాబాద్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఒకళ్ళు అండ్ స్టూడెంట్కి ఒకళ్ళకు, వాళ్ళిద్దరూ అక్కడ నుంచి రావడం జరిగింది. సో అక్కడ నుంచి వచ్చారు, కానీ ఇక్కడైతే కేసెస్ అయితే నమోదు అవ్వట్లేదు. మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో రౌండ్ ద క్లాక్ కోవిడ్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నాము. जिले निज़ामाबाद की इमारतुल अदलिया में मुनक़िदा कौमी लोक अदालत प्रोग्राम को जिले की अवाम का ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल मिलने का जिले जज सुनीता कुंचाला ने किया इजहार। जिले निज़ामाबाद की इमारतुल अदलिया में मुनक़्क़िद होने वाली कौमी लोक अदालत प्रोग्राम का जिले जज सुनीता कुंचाला ने एडिशनल जिले जज श्रीनिवास राव, शौकत जहां सिद्दीकी, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर वेंकटेश के अलावा तंजीम के सेक्रेटरी सीनियर सिविल जज विक्रम के हमरा कौमी लोक अदालत प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाया गया और इस मौके पर लोक अदालत प्रोग्राम में तयशुदा मुकदमात की तफसीलात जारी की गई, जिस केस फरीक़ैन की रजामंदी के बायस इनसे मुताल्लिक़ा केस को हल करने के अलावा सिविल, क्रिमिनल, एक्साइज, मोटर गाड़ियाँ, चेक बाउंस व दीगर मुकदमात को हल करने का जिले जज सुनीता कुंचाला ने किया इजहार। ఎందుకు లోక్ అదాలత్ని మనం ప్రతిసారి ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నామంటే
అందరికీ తెలిసిందే కోర్ట్స్కి ఒక కేసు కనుక కోర్టుకు వస్తే ఒక సివిల్ సూట్ అయితే ఎన్ని సంవత్సరాలు కోర్టుకు తిరగాల్సి వస్తుందో ఎవరు చెప్పలేదు. అదొక సంవత్సరం కావచ్చు, 10 ఏళ్ళు కావచ్చు, 20 ఏళ్ళు కావచ్చు, ఇన్ని సంవత్సరాలు అందరికీ టైం వేస్ట్. అలాగే कमिश्नर ऑफ पुलिस कियानगर राजू के अहकामात के मुताबिक एसीपी एन करण कुमार ने एरपल्ली मंडल के जानकमपेट देहात में मुकामी अवाम को ममनुआ गांजा मंशियात के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई। एरपल्ली मंडल के मुकाम पर जानकमपेट देहात में एसीपी एन करण कुमार ने मुकामी अवाम को ममनुआ गांजा मंशियात से पाक मुआशरे में तब्दील करने के लिए एक शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि कमिश्नर ऑफ पुलिस कियानगर राजू के अहकामात के मुताबिक मुकामी अवाम को मंशियात के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात से वाकिफ करवाते हुए गांजा मंशियात से पाक रियासत बनाने के लिए एहतियाती इक़दामात को रूबे अमल में लाए जाने का इजहार करते हुए कहा कि कल के बनने वाले शहरी आज के बच्चे इन मंशियात की आदी बन गए तो न सिर्फ इनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी बल्कि इनका खानदान और समाज की भी नाकाबिले तलाफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने मजीद कहा कि नौजवानों को मंशियात की लत से बचाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस मुलाजमीन कल्चरल टीम के जरिए शौर बेदारी अमल में लाए जाने की बात बताते हुए इन्होंने मुकामी अवाम, सरपंचों, दीगर मुंतखब अवामी नुमाइंदों से अपील की कि वो नौजवान नस्ल को नशावरी लतों से महफूज रखने के लिए इनकी रहनुमाई का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बोधन रूरल सीआई श्रीनिवास राज, एरपल्ली एसआई पांडे राव, वीडीसी कमेटी चेयरमैन आर लक्ष्मण बाबू, मौजे के मुकामी अवाम किशन, राजू, लिंगम, जब्बार, पापई, नागेश, सुरेश, क्रांति कुमार, मुकामी नौजवान के अलावा पुलिस मुलाजमीन ने शिरकत की। అదేంటది ఓ చిన్న ఆకు మనం పంట పండించి ఆ ఆకును డ్రై చేసి దాన్ని పౌడర్ చేసుకొని మామూలు ఆకు మనం పౌడర్ చేసి 20 గ్రాములు అమ్మితే రూపాయి కూడా ఇవ్వడు. మరి దానికి 2000 3000 ఇస్తున్నారు. దానికి ఆ మత్తు ఆ నష కలిగించే తత్వం ఉంది కాబట్టి, కానీ దాని పర్యవసనాలు చాలా డేంజరస్గా ఉంటాయి. जिले निर्मल के लोकेश्वर मंडल के बामना देहात में पुलिस की कम्युनिटी कांटेक्ट प्रोग्राम, कई गाड़ियां और गुटखा जब्त। जिले निर्मल के मुकाम पर जिले एसपी व एएसपी करण खरे के अहकामात के मुताबिक लोकेश्वरा मंडल के बामना देहात में सुबह के अव्वलीन सातों में कम्युनिटी कांटेक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का सीआई विनोद ने इजहार करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद जुराइम की रोकथाम और क़ब्ल-अज़ी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना है। इस ऑपरेशन के दौरान 33 मोटरसाइकिल गाड़ियों के अलावा 2 ट्रैक्टर, 2 कार के साथ साथ 6 ऑटो को जब्त करते हुए इब्तिना आयद करदा गुटके को जब्त किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जिले के अवाम के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम चलाने का इजहार करते हुए अवाम से ख्वाहिश की कि कोई अजनबी ऑनलाइन मालूमात तलब करने पर किसी भी सूरत में फ्राहम ना करे, अपने बच्चों को सेलफोन ना लकी ड्रॉ के नाम पर किसी को रकम ना दे, ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार ना हो और अगर कोई इस काम को करता है तो फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन से रब्त पैदा करे या डायल 100 पर रब्त करे। कोई भी मालिक मकान अजनबी को किराए पर ना दे। नए लोग आने पर इनकी मुकम्मल तरीन तफसीलात जाने और हर शख्स अपने हुदूद में सीसीटीवी कैमरे लगाए। सीसीटीवी कैमरे की तनसीब मुजरिमों को पकड़ने में अहम किरदार अदा करने का इजहार किया। లోకేశ్వర మండలం నిజామాబాద్ బార్డర్గా ఉన్నది, అంతేకాకుండా మహారాష్ట్ర కూడా కొద్దిగా దగ్గరలో ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడికి ఎవరైనా అనుమానిత వ్యక్తులు కానీ లేదంటే ఎవరైనా అఫెండర్స్ కానీ ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ఐ సాయి కుమార్, పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు। इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौके पर बोधन टाउन पुलिस मुलाजमीन की जानिब से तलबा की शौर बेदारी रैली का कामयाब इनेकाद। बोधन शहर के सीआई प्रेम कुमार के ज़ेरे निगरानी में आज इंसदाद व मंशियात के आलमी दिन के मौके पर शहर के पुलिस स्टेशन से शुरू करदा तलबा की शौर बेदारी रैली का बस स्टैंड तक इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सीआई ने खिताब करते हुए कहा कि नौजवान मुल्क का असासा व मुल्क के अव्वलीन शहरी होते हैं, इसीलिए नौजवान गलत सोहबत व नशावर अशिया से गुरेज करते हुए अच्छी सेहत का इंतखाब करके अच्छी सेहतमंद आदतें इख्तियार करके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाए और जिले का नाम रोशन करने का इजहार किया। इस मौके पर मुख्तलिफ नशावर चीज़ों के खिलाफ तलबा को हल्फ दिलवाया। इस प्रोग्राम में बोधन शहर के पुलिस मुलाजमीन डॉक्टर श्रीकांत देसाई तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। అన్న వాళ్ళు తీసుకున్నా, నాన్న వాళ్ళు తీసుకున్నా, ఎవరైనా ఉమెన్స్ తీసుకున్నా కూడా మీరు ఏం చెప్పాలి? ఇంటికి వెళ్ళి వద్దు అని చెప్పాలి. ఈసారి పేరెంట్స్ మిమ్మల్ని కలవడానికి వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పాలి? మేము ర్యాలీ తీసాము, ర్యాలీ తీసి యాంటీ డ్రగ్స్ గురించి ప్రమోషన్ చేశాము, అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేశామని చెప్పాలి. చెప్తారా?
जिले एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने एड़पल्ली मंडल के तहसील दफ्तर का मुशाहिदा करते हुए रिकॉर्ड्स का लिया जायजा। जिले एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने एड़पल्ली मंडल के तहसीलदार दफ्तर का मुशाहिदा करते हुए दीगर रिकॉर्ड का बारीक बीनी से जायजा लिया। मंडल सतह पर मौजूद खेत खलियान के पास वाक़ई केनाल की तरफ एक नाव जंगली दरख्तों को फौरी तौर पर निकाल फेंकने के अलावा केनाल के करीब खाली अराजी पर इसी किस्म की गैर कानूनी कब्जात न होने के ताल्लुक से एहतियाती इक़दाम पर अमलावरी करने की जिम्मेदार ओहदेदारों को ताकीद की और इसी तरह से हरितारम प्रोग्राम के तहत खेत खलियान व किनालों की तरफ एक नाव पौधे लगाए और मानसून की आमद के पेश नजर जिम्मेदार ओहदेदारान मुकामी अवाम को वबाई अमराज से महफूज रहने के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाते हुए कीमती जिंदगी की हिफाजत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में इनके साथ तहसीलदार प्रवीण कुमार, रेवेन्यू मुलाजमीन व दीगर ने शिरकत की। అంటే చేసిన పైసలు ఈజీఎస్ ద్వారా కాబట్టి గ్రామ పంచాయతీ అకౌంట్లోనే వాడుతున్నాం। ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ ప్రవీణ్ కుమార్, రెవెన్యూ సిబ్బంది ఉన్నారు। जिले निजामाबाद के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ज़ेर निगरानी में मुनक़दा पॉलिटेक्निक में मुफ्त तरबियती क्लासेस के इख्तितामी प्रोग्राम मुनक़िद ACP वेंकटेश्वर राव ने की शिरकत। जिले निजामाबाद के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ज़ेर निगरानी में मुनक़दा पॉलिटेक्निक में मुफ्त तरबियती क्लासेस के इख्तितामी प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर ACP वेंकटेश्वर राव ने शिरकत करते हुए कहा, हर एक तलबा मुआशरे में एक जिम्मेदार शख्स की तरह रहते हुए तालीम में खुसूसी दिलचस्पी रखकर मंजिल को हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में SSR तालीमी इदारे के चेयरमैन मारैया गौड़, सिटी के सदर वेंकटना कृष्णा, सुरेंद्र रेड्डी, नवीन, मनोज, स्वामी यादव, मधु, प्रवीण, सतीश व दीगर ने शिरकत की। పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలో జాయిన్ కావాలన్న ఒక దృఢ నిశ్చయంతో మీరంతా ఇక్కడికి వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తున్నది। మీరందరికీ కూడా మనం ఊరి నుంచి ఇప్పుడే అందరు 10th క్లాస్ అయిపోయి ఇంటర్మీడియట్ 10th అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చారు। ఇది చాలా క్రూషియల్ టైం। ప్రపంచమంతా ఒక కుగ్రామమై ఉంది। ఇంటర్నెట్తో కానీ తర్వాత కనెక్టివిటీ అనేది ప్రపంచమంతా ఇప్పుడు మన చేతుల్లో ఉంది। స్థితిలో మీరు ఇబ్బంది పడొద్దు అనేటువంటి ఒక సదుద్దేశంతో విద్యార్థులందరికీ కూడా విద్య అందాలి అనేటువంటి ఒక సంకల్పంతో మీ అందరికీ కూడా కోచింగ్ ఇప్పించడం జరిగింది। నేను ఫ్రీ అనే మాట। जिले कमरेडी पिटलम के इंडी कैश ATM पर चोरी की वारदात पेश आई। जिले कामरेडी के मुकाम पर तारिखों ने पिटलम मंडल के मुकाम पर वाक़े इंडी कैश ATM को रात के औकात में नुकसान पहुंचाकर इस ATM में मौजूद नकद रकम लेकर फरार इख्तियार करने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर पुलिस मुलाजमीन फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचकर CC फुटेज का जायजा लिया। केस दर्ज करके तहक़ीक़ात करने का इंकशाफ किया। आर्मर शहर में छत्रपति साहू महाराज की 148वीं जयंती तकरीब का इनेकाद। आर्मर शहर में छत्रपति साहू महाराज की 148वीं जयंती तकरीब के पेश नज़र ऑल इंडिया अम्बेडकर योजना संगम दलित संगम के ज़ेर निगरानी में मुनक़दा तकरीब में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर M प्रभाकर के बुमन्ना S नरसायना ने शिरकत करते हुए भरपूर खराज क़दर पेश की। इनकी जानिब से फ़राहम करदा खदमात को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में PC पेदा भुजन्ना, चंद्रैया, LT कुमार, P भुमेश्वर, P अशोक, सम्राट, बलराम, देवीदास, राकेश व दीगर ने शिरकत की। ఒక బండి తెచ్చినటువంటి వ్యక్తి దళితులు అభివృద్ధి చెందాలంటే, దళితులు కుల నిర్మూలన జరగాలంటే, దళితులు ఆర్థికంగా చదువులో ముందుకు రావాలంటే మరి రిజర్వేషన్లు వాళ్ళ ప్రత్యేకమైన కోట అవసరం అని చెప్పేసి साबिक़ा मेयर आकुला सुजाता की सालगिरह तकरीब के मौके पर शहर के मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई। निजामाबाद के साबिक़ा मेयर आकुला सुजाता की यौम सालगिरह के मौके पर शहर के विनायक नगर में वाक़ मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई। इस मौके पर मनादिर इंतजामिया की जानिब से साबिक़ा मेयर आकुला सुजाता को खुसूसी दुआओं के साथ आशीर्वाद दिया गया। इस मौके पर इनके साथ दोस्त अहबाब रिश्तेदारों ने शिरकत की। మాజీ మేయర్ ఆకుల సుజాత గారి సిద్ధమైన శుభాకాంక్షలతోటి ఇక మా ఆహ్వానం మేరకు ఇక్కడికి వచ్చారు। వారికి ప్రత్యేక పూజ జరిపించాము, తర్వాత ప్రత్యేక పూజ జరిపించాము। మా శక్తి కొలది ఆమెకు సన్మానం చేశాము। మాకు సంతోషం, చాలా సంతోషంగా ఉంది। आर्मर शहर के सिद्दुल्ला गोट्टा में कार का तवाज़ुन खो जाने के बायस पेश आया हादसा में एक शख्स जख्मी।
जिले निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आरमूर शहर के सिद्दुल्ला गुट्टा जाकर वापसी के लिए कार को ऑफ करके न्यूट्रल में रखते हुए वापसी के दौरान आखिरी मरहले के टर्निंग पर कार का तवाज़ुन खो जाने के बायस कार उलट जाने की वजह से पेश आए हादसे में एक शख्स जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई है। इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौके पर आरमूर शहर के पुलिस डिपार्टमेंट के ज़ेरे निगरानी में मुकामी अवाम को ममनुआ गांजा मंशियात के खात्मे के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। आज इंसदाद मंशियात आलमी दिन के मौके पर आरमूर शहर में पुलिस डिपार्टमेंट के ज़ेरे निगरानी मुनक़दा शौर बेदारी प्रोग्राम से आरमूर SHO सुरेश बाबू ने खिताब करते हुए मुकामी अवाम को ममनुआ गांजा मंशियात के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि मुकामी अवाम इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत ममनुआ गांजा मंशियात के खात्मे में अहम तरीन किरदार अदा करके इसमें मुलविस अफराद को रहनुमाई करने का इजहार किया। शहर के गंगस्तान में मुक़ीम खातून की जानिब से बैंक से निकाली गई रकम का बैग सरखा करने का वाक़या पेश आया। शहर के गंगस्तान में वाक़े SBI बैंक के पास सारिक़ों ने एक खातून की जानिब से बैंक में नकद रकम निकाल कर जाने के दौरान हाथ में से मौजूद बैंक को लेकर राह फरार इख्तियार करने की इत्तला पर रूरल SI लिम्बादरी ने फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचकर CC फुटेज का जायजा लेकर इसमें मुलविस मुजरिमीन को तहवील में लेने का इजहार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के सरखे पर। तातुल का शिकार मुकदमात को हल करने के लिए जिले निजामाबाद की इमारतुल अदलिया में मुनक़दा कौमी लोक अदालत प्रोग्राम का अवाम का मुस्बित रद्द अमल। 6000 से ज्यादा मुकदमात हुए हल। जिले जज सुनीता कुंचाला। कोरोना केसेस के इजाफे को देखते हुए जिले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने अवाम से एहतियात बरतने की अपील। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी निजामाबाद का 15वें सालाना इजलास का इनेकाद। मुख्तलिफ शोबे हयात में खिदमत अंजाम देने वाले काबिल तरीन अशखास को पेश की गई तहनीत। शहर निजामाबाद का खदीम तरीन फलाही इदारा बैतुल माल खवातीन को खुद मुख्तार बनाने व दीनी तरबियत फराहम करने में अहम किरदार अदा करने वाला इदारा बैतुल माल इदारे की खिदमत व कारकर्दगी में हिस्सा लेने वाले अफराद से जिम्मेदारान तंजीम ने किया इजहार तशक्कुर। जिले कामरेड्डी पिटलम के इंडी कैश ATM पर चोरी की वारदात पेश आई। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।